आशफी तुम ही हो, हमसानास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम। आज तू फैले गौ से आजम, बादशाह अर्द आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलावतुल्लाह। जानकर काफी सहारा, जानकर काफी सहारा, ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी, 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 सैयदी मुर्शिदी, या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मजा আছে না নেই? বেশি বেশি করে আমার রাসূলুল্লাহকে সালাম দেবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। আর আমার বড় ভাই এসেছেন, ইনশাআল্লাহ এক্ষুনি পাগড়ি প্রদান হবে, পাগড়ি দেওয়া হবে। আর আপনারা সকলে একটু তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, আপনারা এতগুলো মানুষ, মুসলমানের আওয়াজ তো শোনা যায়, বুঝে যায়। জোরে তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে মুস্তাফা, মারহাবা মারহাবা, জোরে নারে মুস্তাফা, নারে মুস্তাফা, নারে মুস্তাফা, মারহাবা মারহাবা, জোরে জোরে নারে মুস্তাফা, নারে মুস্তাফা, নারে মুস্তাফা। ভাইজান হুজুর কেবলা, উলামায়ে হযরতগণ, আগত মেহমানগণ, মাদ্রাসার বাৎসরিক ইসালে সওয়াব, মাদ্রাসার বাৎসরিক ইসালে সওয়াব, দস্তরবন্দ মাহফিল, নারে তাকবীর। বিদায় নিলাম, আসসালামু আলাইকুম। সকলে বসে যান।